Vuoi andare in un parco? Voulez-vous aller dans un parc? Sono molto entusiasta di avere una nuova opportunità. Je suis très heureux d'avoir une nouvelle opportunité. Cerco sempre di giocare almeno una partita ogni settimana. J'essaie toujours de jouer au moins un match par semaine. Scegliere correttamente. Choisir correctement. Tieni conto dell'opinione di tuo padre. Tenez compte de l'avis de votre père. I nonni sono una fonte inestimabile di saggezza e consigli. Les grands-parents sont une source inestimable de sagesse et de conseils. Ami gli animali? Tu aimes les animaux? Non mollare, siamo ancora in tempo per tornare. Ne lâchez rien, nous avons encore le temps de revenir. È molto premuroso da parte tua. C'est très attentionné de votre part. Non sono d'accordo con quella legge. Je ne suis pas d'accord avec cette loi. Spero che sia vero. J'espère que c'est vrai. Devo migliorare il giardino. Je dois améliorer le jardin. Andiamo a fare la spesa insieme. Allons faire du shopping ensemble. Ami la natura? Vous aimez la nature? Il mio prossimo viaggio è in Europa. Mon prochain voyage est en Europe. Ci vediamo là. On se voit là-bas. Devo fare una chiamata di lavoro prima di uscire di casa. Je dois passer un appel professionnel avant de quitter la maison. Vorrei leggere quel libro. Je voudrais lire ce livre. La gentilezza è essenziale per una società sana. La gentillesse est essentielle à une société saine. Ti piacerebbe andare a teatro? Aimeriez-vous aller au théâtre? Il ciclismo è un'altra delle mie attività fisiche preferite. Le vélo est une autre de mes activités physiques préférées. Sto coordinando una riunione per discutere il piano d'azione per il prossimo progetto. Je coordonne une réunion pour discuter du plan d'action pour le prochain projet. Adoro provare diversi tipi di carne, dalla bistecca all'agnello. J'aime essayer différents types de viande, du steak à l'agneau. Sono molto curioso. Je suis très curieux. Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Mi piace avere un posto di lavoro pulito. J'aime avoir un lieu de travail propre. Stasera vado a letto presto. Je vais me coucher tôt ce soir. Mi sento come te. Je partage vos sentiments. Sta piovendo ora. Il pleut maintenant. È bello essere in un posto sicuro. C'est bon d'être dans un endroit sûr. Non so cosa ne pensi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Devo assolutamente tornare un giorno e vedere di più. Je dois absolument y retourner un jour et en voir plus. Vuoi venire al mio pigiama party? Voulez-vous venir à ma soirée pyjama? Qual è il tuo numero di telefono? Quel est ton numéro de téléphone? Adoro viaggiare in treno. J'adore voyager en train. Amo sentire la velocità mentre pedalo su una bicicletta. J'aime sentir la vitesse en pédalant sur un vélo. Il mio lavoro mi permette di lavorare con persone straordinarie. Mon travail me permet de travailler avec des gens formidables. Questo sistema è nuovo? Ce système est-il nouveau? La compassion è essenziale per una società giusta. La compassion est essentielle pour une société juste. Vuoi andare al mare? Voulez-vous aller à la plage?
L'escursionismo è un'altra delle mie attività all'aperto preferite. La randonnée est une autre de mes activités de plein air préférées. Il cibo vietnamita è uno dei miei preferiti. Adoro il gusto degli involtini primavera e del pho. La cuisine vietnamienne est l'une de mes préférées, j'adore le goût des nems et du PHO. Voglio mangiare un hamburger. Je veux manger un hamburger. Devo comprare un regalo per il compleanno di un mio amico. Je dois acheter un cadeau pour l'anniversaire de mon ami. Hai già risposto? Avez-vous déjà répondu? Qual è la tua professione? Quelle est ta profession? La storia è interessante. L'histoire est intéressante. Stasera ceniamo tra amici. Dînons entre amis ce soir. Dobbiamo aumentare la nostra produttività se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Nous devons augmenter notre productivité si nous voulons atteindre nos objectifs. La tradizione familiare è essenziale per mantenere un legame con le nostre radici. La tradition familiale est essentielle pour maintenir un lien avec nos racines. Devo consegnare un incarico prima di mezzanotte. Je dois rendre un devoir avant minuit. Incontriamoci presto. Rencontrons-nous bientôt. Questo è il nostro campo, giochiamo con fiducia. C'est notre domaine, jouons en toute confiance. Di dove sei? D'où viens-tu? Vado a pulire la mia casa prima che arrivino gli ospiti. Je vais nettoyer ma maison avant l'arrivée des invités. Ogni cosa ha il suo inizio e la sua fine. Tout a son début et sa fin. Adoro cucinare con frutta e verdura, sono un'ottima fonte di vitamine e sostanze nutritive. J'adore cuisiner avec des fruits et des légumes, ils sont une excellente source de vitamines et de nutriments. Un giorno tutto cambierà. Un jour tout changera. L'umiltà è essenziale per la crescita personale. L'humilité est essentielle à la croissance personnelle. Com'è andata la tua settimana? Comment s'est passée ta semaine? Ricordati di pagare le tasse. N'oubliez pas de payer des impôts. Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria per il mio prossimo viaggio. J'ai besoin d'une assurance maladie pour mon prochain voyage. È vero o falso? Est-ce vrai ou faux? Hai la mia medicina? Avez-vous mon médicament? Sto lavorando a un nuovo protocollo di sicurezza per proteggere i nostri dati. Je travaille sur un nouveau protocole de sécurité pour protéger nos données. Dov'è il bagno? Où sont les toilettes? Sei stato in qualche altro posto interessante ultimamente? Avez-vous été ailleurs intéressant dernièrement? Ti piace la canzone? Tu as aimé la chanson? Il mio lavoro mi permette di imparare cose nuove ogni giorno. Mon travail me permet d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. Questo è il nostro momento, approfittiamone. C'est notre moment, profitons-en. Che ne dici di andare a un concerto insieme? Et si on allait à un concert ensemble? Ti piace il cinema? Tu aimes le cinéma? Amo camminare nella natura e vedere paesaggi meravigliosi. J'aime marcher dans la nature et voir de beaux paysages. Vado in palestra dopo il lavoro. Je vais à la gym après le travail. La cucina mediterranea è una delle mie preferite. Amo il gusto fresco delle erbe e degli oli.
La cuisine méditerranéenne est l'une de mes préférées, j'aime le goût frais des herbes et des huiles. Queste uve sono molto deliziose. Ces raisins sont très délicieux. Devo andare al lavoro tra un'ora. Je dois aller travailler dans 1 heure. È occupato questo posto? Ce siège est-il occupé? La responsabilità è essenziale per il corretto funzionamento di un'azienda. La responsabilité est essentielle au bon fonctionnement d'une entreprise. Ti piacerebbe andare ad una mostra? Vous souhaitez vous rendre à une exposition? Parla correntemente l'inglese. Il parle anglais couramment. È un processo faticoso. C'est un processus fatigant. Diamo il massimo, questa partita è nostra. Donnons tout, ce match est à nous. Oggi è lunedì, ho una riunione alle 10. Aujourd'hui c'est lundi, j'ai rendez-vous à 10 heures. È un discorso motivazionale. C'est un discours de motivation. Le cose stanno migliorando. Les choses s'améliorent. Qual è il tuo indirizzo? Quelle est ton adresse? Ho bisogno di un'assicurazione di viaggio per il mio prossimo viaggio. J'ai besoin d'une assurance voyage pour mon prochain voyage. Più tardi ceneremo. Plus tard nous dînerons. Questo fine settimana andremo in campeggio. Nous partons en camping ce week-end. La mia salute è molto buona. Ma santé est très bonne. Il mio lavoro è molto gratificante. Mon travail est très enrichissant. Il nuoto è un altro esercizio che mi piace molto. La natation est un autre exercice que j'apprécie beaucoup. Ho perso il mio orologio. J'ai perdu ma montre. Devo comprare un regalo per stasera. Je dois acheter un cadeau pour ce soir. Dobbiamo stabilire un sistema di premi per incentivare le prestazioni. Nous devons mettre en place un système de récompense pour inciter à la performance. Sono felice per te. Je suis content pour toi. Riparerò tutto. Je vais tout arranger. La collaborazione è essenziale per il successo sul lavoro e nella vita. La collaboration est essentielle pour réussir au travail et dans la vie. Ti piacerebbe andare ad un concerto? Voulez-vous aller à un concert? Abbiamo bisogno di un gol in più per vincere. Facciamolo. Il nous faut un but de plus pour gagner. Allons-y. Andiamo a bere qualcosa stasera. Sortons boire un verre ce soir. La famiglia è il luogo dove possiamo essere noi stessi senza preoccupazioni. La famille est l'endroit où nous pouvons être nous-mêmes sans souci. Sono stato di recente in Giappone ed è stata un'esperienza unica. J'étais récemment au Japon et ce fut une expérience unique. Qual è la tua email? Quel est votre email? Mi aiuta a rilassarmi e mantenermi in forma allo stesso tempo. M'aide à me détendre et à rester en forme en même temps. Hai tempo per parlare? Avez-vous le temps de parler? Vuoi venire con me al parco acquatico? Voulez-vous aller au parc aquatique avec moi? Chi è lui? Qui est-il? Devo chiamare la mia famiglia per sapere come stanno. Je dois appeler ma famille pour voir comment ils vont. Ti piace la musica? Tu aimes la musique? Amo stare all'aria aperta e godermi la natura. J'aime être à l'extérieur et profiter de la nature. Prometto.
Je te le promets. Devo fare una chiamata di lavoro urgente. Je dois passer un appel de travail urgent. Adoro provare diversi tipi di dessert, dalla torta di mele alla torta al cioccolato. J'adore essayer différents types de desserts, de la tarte aux pommes au gâteau au chocolat. Non incolpare te stesso, vai avanti. Ne te culpabilise pas, passe à autre chose. Oggi vado a un concerto. Je vais à un concert aujourd'hui. Quali sono i tuoi progetti per il fine settimana? Quels sont vos plans pour le week-end? Una comunicazione efficace è essenziale per relazioni interpersonali sane. Une communication efficace est essentielle pour des relations interpersonnelles saines. Ti piacerebbe andare in un bar? Aimeriez-vous aller dans un bar? Questa è la partita decisiva, facciamo del nostro meglio. C'est le match décisif, faisons de notre mieux. Sto programmando un viaggio avventuroso. Je prévois un voyage d'aventure. Cosa speri di ottenere da questo? Que espérez-vous en tirer? La squadra di calcio si sta preparando per la Coppa del Mondo di quest'anno. L'équipe de football se prépare pour la Coupe du Monde cette année. Questo edificio è il più alto. Ce bâtiment est le plus haut. Segui i tuoi sogni. Poursuis tes rêves. Esco a comprare qualcosa da mangiare. Je sors acheter quelque chose à manger. La natura è una grande fonte di ispirazione per me. La nature est une grande source d'inspiration pour moi. Dobbiamo stabilire un sistema di feedback per misurare le nostre prestazioni. Nous devons établir un système de rétroaction pour mesurer notre performance. Il pugile Muhammad Ali è stato campione del mondo in 3 diverse categorie. Le boxeur Muhammad Ali a été champion du monde dans 3 catégories différentes. Mi dispiace, non posso farlo. Désolé, je ne peux pas faire ça. I miei genitori sono nati in Cina. Mes parents sont nés en Chine. Questo è il giorno più bello della mia vita. C'est le plus beau jour de ma vie. Non avere dubbi, ce la farai. N'ayez aucun doute, vous y arriverez. Domani devo fare una presentazione al lavoro. Je dois faire une présentation au travail demain. Facciamo un pomeriggio di giochi a casa mia. Passons un après-midi de jeu chez moi. Prendi questo farmaco ogni 3 ore. Prenez ce médicament toutes les 3 heures. La tolleranza è essenziale per una società inclusiva. La tolérance est essentielle pour une société inclusive. Ti piacerebbe partecipare a un corso di cucina? Vous souhaitez suivre un cours de cuisine? Mi piacerebbe andare in Giappone un giorno. Cosa consiglieresti di vedere lì? J'aimerais aller au Japon un jour. Que recommanderiez-vous d'y voir? Mi sento molto meglio oggi. Je me sens tellement mieux aujourd'hui. La mia prossima meta di viaggio è una crociera. Ma prochaine destination de voyage est une croisière. Mi scusi, per favore. Permis s'il vous plaît. Fai un buon viaggio. Bon voyage. La cucina casalinga è la migliore. Ha sempre un sapore migliore quando è fatta con amore e cura. La cuisine maison est la meilleure, elle a toujours meilleur goût quand elle est faite avec amour et soin. Amo viaggiare e provare il cibo locale. J'adore voyager et essayer la cuisine locale. Il cane è finito sotto il letto. Le chien s'est mis sous le lit.
Sto preparando una presentazione per il team di vendita. Je prépare une présentation pour l'équipe commerciale. Amo viaggiare e scoprire nuovi posti e culture. J'aime voyager et découvrir de nouveaux endroits et cultures. No, non sono d'accordo con questo. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ne è valsa la pena? Cela en valait la peine. Grazie di tutto. Merci pour tout. Dove posso registrarmi? Où puis-je m'inscrire? Il mio lavoro mi permette di avere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Mon travail me permet d'avoir un bon équilibre travail-vie personnelle. La famiglia è il supporto più importante nei momenti difficili. La famille est le soutien le plus important dans les moments difficiles. Adoro camminare nei boschi e vedere gli alberi e la fauna selvatica. J'aime me promener dans les bois et voir les arbres et la faune. L'empatia è essenziale per comprendere e capire gli altri. L'empathie est essentielle pour comprendre et comprendre les autres. Sì, mi piacerebbe. Oui, j'adorerais. Adoro passare il tempo con voi ragazzi. J'adore passer du temps avec vous les gars. Il prezzo è ragionevole. Le prix est raisonnable. Tutti vogliamo essere felici. Nous voulons tous être heureux. L'atletica è uno degli sport più antichi dell'umanità. L'athlétisme est l'un des sports les plus anciens de l'humanité. Certo, dove vuoi incontrarci? Bien sûr, où voulez-vous vous rencontrer? Hai ragione in tempo. Tu es juste à l'heure. Come ci sei arrivato? Comment êtes-vous arrivé là? Devo finire questo lavoro entro la fine della giornata. Je dois finir ce travail d'ici la fin de la journée. È un inizio stimolante. C'est un début inspirant. Guarderò ogni dettaglio. Je vais regarder chaque détail. Devo cambiare i soldi per il mio prossimo viaggio. Je dois changer de l'argent pour mon prochain voyage. Lei è quella che ha il potere. C'est elle qui a le pouvoir. Dovresti assolutamente visitare Kyoto e vedere gli antichi templi. Vous devriez absolument visiter Kyoto et voir les temples antiques. È una buona garanzia per l'affare. C'est une bonne garantie pour l'affaire. Stiamo cercando modi per ridurre i costi operativi. Nous recherchons des moyens de réduire les coûts d'exploitation. Sai ballare? Tu sais danser? Aggiungi le nuove donazioni. Ajoutez les nouveaux dons. Mi dispiace, oggi non posso. Désolé, je ne peux pas aujourd'hui. L'integrità è essenziale per la fiducia e il rispetto degli altri. L'intégrité est essentielle pour la confiance et le respect des autres. Ti piacerebbe andare a un corso di danza? Souhaitez-vous aller à un cours de danse? Chi vuole giocare a un gioco da tavolo? Qui veut jouer à un jeu de société? Sono un esperto nella preparazione di insalate. Je suis un expert en préparation de salade. Roger Federer è considerato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Roger Federer est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. L'odore dell'erba fresca e delle foglie appena tagliate mi rilassa. L'odeur de l'herbe fraîche et des feuilles fraîchement coupées me détend. Amo viaggiare in barca. J'aime voyager en bateau. Il progetto è sulla buona strada. Le projet est sur la bonne voie.
No, non mi piace quel cibo. Non, je n'aime pas cette nourriture. Penso che sia più facile di quanto sembri. Je pense que c'est plus facile qu'il n'y paraît. Ho appena finito un libro fantastico. Je viens de terminer un livre incroyable. Abbiamo bisogno di un team motivato per raggiungere i nostri obiettivi. Nous avons besoin d'une équipe motivée pour atteindre nos objectifs. Mia sorella viene dalla Spagna. Ma sœur vient d'Espagne. Il successo negli affari dipende dall'avere una solida strategia. Le succès en affaires dépend d'une stratégie solide. Devo andare al supermercato. Je dois aller au supermarché. Sto lavorando a un piano di allenamento per la squadra. Je travaille sur un plan de formation pour l'équipe. Grazie per l'avviso. Merci pour l'avertissement. Parleremo oggi? Allons-nous parler aujourd'hui? Sono molto deluso. Je suis très déçu. Io e il mio amico andavamo insieme al cinema ogni mese. Mon ami et moi avions l'habitude d'aller au cinéma ensemble tous les mois. L'autostima è essenziale per la fiducia e il benessere personale. L'estime de soi est essentielle pour la confiance et le bien-être personnel. Domani ho un colloquio di lavoro. Demain, j'ai un entretien d'embauche. La prossima settimana viaggeremo. La semaine prochaine, nous voyagerons. Non sono sicuro che sia vero. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Sono felice di rivederti. Je suis heureux de vous revoir. La caffetteria è già chiusa. La cafétéria est déjà fermée. Sono confuso con questa faccenda. Je suis confus avec cette affaire. Cosa fai? Que es-tu en train de faire? Voglio andare a dormire adesso. Je veux aller dormir maintenant. Dov'è la toilette? Où sont les toilettes? Andiamo a mangiare la pizza. Allons manger de la pizza. Hai scoperto cosa è successo? Avez-vous découvert ce qui s'est passé? Lei è molto gentile. Tu es très aimable. La mia città natale è Madrid. Ma ville natale est Madrid. Hanno detto che verranno oggi. Ils ont dit qu'ils viendraient aujourd'hui. Vogliono aiutarti. Ils veulent t'aider. Cosa stai leggendo attualmente? Que lis-tu actuellement? Devo migliorare le mie finanze personali. J'ai besoin d'améliorer mes finances personnelles. Viaggeremo per 2 settimane. Nous voyagerons pendant 2 semaines. Cosa stiamo per mangiare? Que allons-nous manger? Quanti fratelli hai? Combien de frères as-tu? Questi sono i dati di cui hai bisogno. Ce sont les données dont vous avez besoin. Vuoi bere qualcosa? Tu veux boire quelque chose? Mi sto innamorando di te. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Sulla scrivania ci sono i documenti. Sur le bureau sont les documents. Spero ti piaccia questa città. J'espère que vous apprécierez cette ville. È inutile continuare a insistere. Il est inutile d'insister. Hai fatto la cosa giusta. Tu as fait ce qu'il fallait faire. È una storia molto divertente.
C'est une histoire très drôle. L'auto è in officina. La voiture est à l'atelier. Cosa hai fatto oggi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mi piacerebbe vivere a Londra. Je voudrais vivre à Londres. Devo finire questo domani. Je dois finir ça demain. Voglio comprare questo vestito. Je veux acheter cette robe. Sei una persona molto generosa. Tu es une personne très généreuse. Come sarebbe il tuo partner ideale? À quoi ressemblerait votre partenaire idéal? Questo è molto importante per me. C'est très important pour moi. Grazie per l'aiuto. Merci pour ton aide. È un quartiere pericoloso? Est-ce un quartier dangereux? Non preoccuparti. Ne t'inquiète pas. Ho bisogno del vostro aiuto. J'ai besoin de ton aide. Quali sono stati gli errori commessi? Quelles ont été les erreurs commises? È una cultura molto interessante. C'est une culture très intéressante. È un uomo d'affari molto famoso. C'est un homme d'affaires très célèbre. Tutto è risolto. Tout est résolu. Sto contemplando questa possibilità. J'envisage cette possibilité. Come si chiama il tuo gatto? Quel est le nom de votre chat? Dovremmo parlare con i tuoi genitori. On devrait parler à tes parents. Preferisco andare in questo modo. Je préfère passer par là. È un posto tranquillo. C'est un endroit tranquille. Voglio sapere qualcosa in più sulla cultura egiziana. Je veux en savoir un peu plus sur la culture égyptienne. Non sei soddisfatto di niente. Tu n'es satisfait de rien. Voglio pollo e purè di patate. Je veux du poulet et de la purée de pommes de terre. Siamo soddisfatti dei risultati. Nous sommes satisfaits des résultats. Voglio un'insalata per pranzo. Je veux de la salade pour le déjeuner. L'edificio è nuovo. Le bâtiment est neuf. Ogni giorno bevo caffè al mattino. Chaque jour je bois du café le matin. Hai ancora i biglietti per oggi? Avez-vous encore des billets pour aujourd'hui? Alcune persone famose vivono qui. Certaines personnes célèbres vivent ici. I miei genitori stanno arrivando. Mes parents sont en route. Vuoi parlare? Tu veux parler? È un problema per tutti. C'est un problème pour tout le monde. Lei è molto efficiente. Elle est très efficace. Oggi è il centenario della città. Aujourd'hui c'est le centenaire de la ville. Vivo in Germania. Je vis en Allemagne. Qual è il tuo segno zodiacale? Quel est ton signe du zodiaque? Qui vive mio cugino. Ici vit mon cousin. Hai già preso la decisione? Avez-vous déjà pris la décision? Mia figlia è venuta a trovarmi. Ma fille est venue me rendre visite. Preferirei capirlo da solo. Je préfère le découvrir seul.
Sono libero questo fine settimana. Je suis libre ce week-end. Ti piacerebbe provarlo? Voudrais-tu essayer? Chi ha esaminato i documenti? Qui a examiné les documents? Questa scuola è molto popolare. Cette école est très populaire. Questo frigorifero si sta rompendo. Ce réfrigérateur tombe en panne. La mia salute sta migliorando. Ma santé s'améliore. Adoro camminare nei boschi. J'adore marcher dans les bois. Cosa stai pensando? À quoi tu penses? Non ho molto tempo. Je n'ai pas beaucoup de temps. Devo andare dal dentista. Je dois aller chez le dentiste. Spero di vederti presto. J'espère te voir bientôt. Voglio il meglio per te. Je veux le meilleur pour toi. L'estate scorsa sono stato a Parigi. L'été dernier, j'étais à Paris. Lui è un ingegnere. Il est ingénieur. Mi sento fortunato a vederti. Je me sens chanceux de te voir. Mi sento male. Je me sens malade. Per fortuna sono arrivati molto bene. Heureusement, ils sont très bien arrivés. Pensano in modo molto diverso. Ils pensent très différemment. È stato un momento sfortunato. C'était un moment malheureux. Proviamo a capirlo oggi. Essayons de comprendre aujourd'hui. Attualmente vivo da solo. Je vis actuellement seul. Qual è la soluzione corretta? Quelle est la bonne solution? Il pesce è delizioso. Le poisson est délicieux. Sto scrivendo il mio discorso. J'écris mon discours. Si è offerta di aiutarci. Elle a proposé de nous aider. Non posso continuare a parlarti. Je ne peux pas continuer à te parler. Cosa hai scritto a tuo padre? Qu'avez-vous écrit à votre père? Lei sa come giocare a basket. Elle sait jouer au basket. Possiamo fare le patatine fritte. On peut faire des frites. Quanto grande è casa tua? Quelle est la taille de votre maison? Cosa stai comprando? Qu'est-ce que tu achètes? Ti piacciono i film dell'orrore? Aimez-vous les films d'horreur? Goditi la città. Profitez de la ville. Vuoi qualcosa di diverso? Est-ce que tu veux quelque chose de plus? Voglio un altro caffè. Je veux un autre café. Quel cibo è delizioso. Cette nourriture est délicieuse. Posso giocare con te? Je peux jouer avec toi? È una buona occasione per tutti. C'est une bonne chance pour tout le monde. Il ketchup è finito. Il n'y a plus de ketchup. È un team molto creativo. C'est une équipe très créative. La festa è stasera? C'est la fête ce soir? Ho appena trovato il numero giusto. Je viens de trouver le bon numéro. Questo regalo è per te. Ce cadeau est pour toi.
Cucini domani? Vous cuisinez demain? Difendono il loro punto di vista. Ils défendent leur point de vue. Penso che sia stata una buona decisione. Je pense que c'était une bonne décision. Mi porti un caffè? Peux-tu m'apporter un café? Il mio capo si è licenziato ieri. Mon patron a démissionné hier. Voglio cucinare stasera. Je veux cuisiner ce soir. I tuoi figli sono piccoli? Vos enfants sont petits? Con chi sei? Avec qui es-tu? Lei è la mia amica d'infanzia. C'est mon ami d'enfance. Le foto erano fantastiche. Les photos étaient super. Ho appena letto i tuoi messaggi. Je viens de lire vos messages. Sto praticando yoga. Je pratique le yoga. È una notte magica. C'est une nuit magique. Hai animali domestici? Tu as des animaux de compagnie? Devo comprare delle scarpe da corsa. Je dois acheter des chaussures de course. Hai trovato la strada? Avez-vous trouvé le chemin? Hai già deciso? As-tu déjà décidé? Capisco cosa stai dicendo. Je comprends ce que vous dites. Guardiamo insieme il film. Regardons le film ensemble. Lei sta bene? Elle va bien? Ti meriti questo riconoscimento. Tu mérites cette reconnaissance. Andiamo al supermercato? Allons-nous au supermarché? È una buona possibilità. C'est une bonne chance. La casa è molto pulita. La maison est très propre. Siamo nel posto giusto. Nous sommes au bon endroit. Impossibile non pensare a lei. C'est impossible de ne pas penser à elle. Facciamo colazione ora? Allons-nous prendre le petit déjeuner maintenant? Sono in vacanza. Je suis en vacances. Voglio avere la mia attività. Je veux avoir ma propre entreprise. Com'è stata la tua esperienza? Comment était votre expérience? Ieri mi sono fatto questo tatuaggio. J'ai eu ce tatouage hier. Mi piace leggere. J'aime lire. Non posso dirti la verità. Je ne peux pas te dire la vérité. Qual è il nome del tuo cane? Comment s'appelle ton chien? I bambini sono stati molto educati. Les enfants étaient très polis. Posso chiamarti ora? Puis-je t'appeler maintenant? Voglio rivedere i miei genitori. Je veux revoir mes parents. Oggi è un giorno speciale per me. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Che bella collezione di oggetti che hai! Quelle belle collection d'objets tu as. Non sono d'accordo. Je ne suis pas d'accord. Non mi piace il rumore del traffico. Je n'aime pas le bruit de la circulation. Hai delle note aggiuntive che posso usare? Avez-vous des notes supplémentaires que je peux utiliser? È un'avventura molto eccitante. C'est une aventure très excitante.
Non sono interessato a continuare. Je ne suis pas intéressé à continuer. I libri sono una fonte inesauribile di conoscenza. Les livres sont une source inépuisable de connaissances. Questo è molto eccitante. C'est très excitant. Questo è molto noioso. C'est très ennuyeux. Se studi, puoi superare l'esame. Si vous étudiez, vous pouvez réussir l'examen. Mi piace come l'insegnante insegna questa materia. J'aime la façon dont le professeur enseigne ce sujet. Mi piace davvero il tuo stile di scrittura. J'aime beaucoup ton style d'écriture. Com'è andato il lavoro oggi? Comment était le travail aujourd'hui? Posso vedere le foto del tuo viaggio? Puis-je voir vos photos de voyage? Non mi piace l'insegnante di questa materia. Je n'aime pas le professeur de cette matière. Sono così stanco. Je suis si fatigué. Spero che questo corso mi aiuti nella mia carriera professionale. J'espère que ce cours m'aidera dans ma carrière professionnelle. Mi piace imparare cose nuove al college. J'aime apprendre de nouvelles choses au collège. Spero di ottenere un buon voto in questo corso. J'espère obtenir une bonne note dans ce cours. Il mare è un luogo calmo e rilassante. La mer est un endroit calme et reposant. Mi piace quanto lavori duramente. J'aime la façon dont tu travailles dur. La scorsa settimana sono stato in Colombia. La semaine dernière, j'étais en Colombie. Sono confuso. Je suis confus. Ho adorato il film che abbiamo visto ieri. J'ai adoré le film que nous avons regardé hier. Devo fare più domande in classe per capire meglio. Je dois poser plus de questions en classe pour mieux comprendre. Domani vado a fare la spesa. Je vais faire les courses demain. Questo è molto utile per tutti. C'est très utile pour tout le monde. Non posso credere che tu l'abbia fatto. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Mi piace il sapore del coriandolo. J'aime le goût de la coriandre. Ti piacerebbe andare in un bar ad ascoltare musica dal vivo? Aimeriez-vous aller dans un bar pour écouter de la musique live? Posso prendere in prestito il tuo libro? Puis-je emprunter ton livre? Adoro il tuo modo di parlare in pubblico. J'aime ta façon de parler en public. Che bel giardino che hai! Quel beau jardin tu as! Non ha senso. Ça n'a pas de sens. In realtà non sono sicuro. Je ne suis pas sûre. Voglio aiutare questi bambini. Je veux aider ces enfants. Mi piace come ti adatti alle situazioni. J'aime comment tu t'adaptes aux situations. Sta accadendo molto spesso. Cela arrive très souvent. Io non guardo la TV. Je ne regarde pas la télévision. Mi sento più preparato in questo momento. Je me sens plus préparée en ce moment. Adoro come ti esprimi sui social. J'aime la façon dont tu t'exprimes sur tes réseaux sociaux. Credi a quello che ti dico. Crois ce que je te dis. Il mio cane è molto bello. Mon chien est très beau. Oggi è una giornata molto calda. Aujourd'hui est une journée très chaude.
Adoro passare il tempo con te. J'adore passer du temps avec toi. Non posso credere di essermi addormentato in classe. Je ne peux pas croire que je me suis endormie en classe. Lei mi ha dato questo. Elle m'a donné ça. Ti aiuterò. Je t'aiderai. Gestisci la situazione con saggezza. Gérer la situation avec sagesse. Possiamo parlare in privato di questa faccenda? Pouvons-nous parler en privé de cette affaire? Devo cercare risorse aggiuntive per comprendere meglio l'argomento. J'ai besoin de rechercher des ressources supplémentaires pour mieux comprendre le sujet. Non mi piace il freddo. Je n'aime pas le froid. Devi affrontare le tue paure. Tu dois affronter tes peurs. Non ho fatto molti progressi. Je n'ai pas beaucoup avancé. Devo prestare più attenzione in classe. Je dois faire plus attention en classe. Cosa ne pensi di questa idea? Que pensez-vous de cette idée? Sono entusiasta di questo progetto. Je suis ravie de ce projet. Mi sento così triste. Je me sens si triste. Questa è una stronzata. C'est une connerie. Mi piace la quantità di interazione che c'è in questa classe. J'aime la quantité d'interaction qu'il y a dans cette classe. È un segnale di avvertimento. C'est un signe d'avertissement. Vuoi venire a una festa con me? Voudriez-vous aller à une fête avec moi? Ti darà indicazioni. Elle vous indiquera les directions. La macchina andava molto veloce. La voiture roulait très vite. Lei è molto gentile. Elle est très gentille. Qui lavoriamo per raggiungere obiettivi comuni. Ici, nous travaillons pour atteindre des objectifs communs. Stai andando nella giusta direzione. Tu vas dans la bonne direction. Vuoi andare a fare yoga insieme? Vous voulez faire du yoga ensemble? Questo è molto importante. C'est très important. Questo è molto importante per la mia famiglia. C'est très important pour ma famille. Ho visto quando si sono abbracciati. J'ai vu quand ils se sont étreints. Non ho dormito affatto. Je n'ai pas du tout dormi. Non hai deciso correttamente. Tu n'as pas bien décidé. Che ne dici di andare in un museo questo fine settimana? Et si on allait au musée ce week-end? Spero che quest'estate sia migliore della scorsa. J'espère que cet été sera meilleur que le précédent. È un uomo molto umile. C'est un homme très humble. Quello che ho comprato la scorsa settimana è arrivato oggi. Ce que j'ai acheté la semaine dernière est arrivé aujourd'hui. La disciplina è importante per raggiungere obiettivi a lungo termine. La discipline est importante pour atteindre des objectifs à long terme. Devo recuperare il ritardo nella lettura. Je dois rattraper ma lecture. Non ho tempo per questo. Je n'ai pas le temps pour ça. Non vedo l'ora di vedere cosa succede dopo. J'ai hâte de voir ce qui se passera ensuite. Non ci posso credere. Je ne peux pas le croire. Mi piacciono le dinamiche dell'azienda. J'aime la dynamique de l'entreprise. Adoro l'ambiente universitario. J'aime l'ambiance universitaire. Quando è la scadenza della tesina? Quelle est la date limite de rédaction?
Ho difficoltà a concentrarmi in classe. J'ai du mal à me concentrer en classe. Lo sport è importante per mantenere una vita sana. Le sport est important pour maintenir une vie saine. Vuoi vedere le foto del mio viaggio? Vous voulez voir les photos de mon voyage? Mi piace molto il tuo modo di pensare. J'aime beaucoup ta façon de penser. È un peccato quello che è successo. C'est dommage ce qui s'est passé. Non sono d'accordo con te. Je ne suis pas d'accord avec toi. Vuoi venire al concerto con me? Voulez-vous venir au concert avec moi? Vuoi formare un gruppo di studio? Souhaitez-vous former un groupe d'études? Mi piace il tuo aspetto oggi. J'aime ton apparence aujourd'hui. Mi piace molto la tua creatività. J'aime beaucoup ta créativité. Tutto è stato molto strano. Tout a été très étrange. Vuoi andare a ballare stasera? Voulez-vous aller danser ce soir? Devi superare tutti gli ostacoli. Vous devez surmonter tous les obstacles. Devi essere più puntuale. Vous devez être plus ponctuel. Devo creare un programma di studio più efficace. J'ai besoin de faire un programme d'études plus efficace.